étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? 다 같이 기도함으로 하나님 앞에 예배를 드리겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 또 함께 모여서 주님 앞에 예배를 드리려고 합니다. 예배 드릴 때마다 어디서 드리든지 어떤 상황에서 드리든지 우리 모든 분들이 신령과 진정으로 예배 드리게 인도해 주시고 또 우리가 드리는 이 예배를 주님께서 기뻐 받아 주시기를 원합니다. 특별히 비대면 예배하는 과정에 주님께서 기술적인 문제가 생기지 않도록 지켜주시기를 원합니다. 오늘 예배 우리 주님이 받아주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 같이 사도신경으로 신앙 고백합니다. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en Saint-Esprit Église, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Père céleste, nous te remercions de nous avoir rassemblés devant toi malgré les dangers de l'épidémie, pour te louer et t'adorer. Nous sommes dans une tristesse profonde après le départ de Monsieur et Madame Tineve, mais nous sommes certains que tout est dans tes mains et nous souhaitons suivre ta volonté. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons besoin de ta grâce. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous nous repentions de nos péchés et que nous nous approchions davantage de ton trône de grâce. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions ta volonté et que nous suivions ton chemin. Seigneur, bénis Monsieur et Madame Ban. Ils prient tous les jours pour comprendre ta volonté envers notre communauté. Remplis-les de ton amour et de ta grâce et révèle-leur ton projet, pour qu'ils puissent ainsi nous diriger vers ton chemin. Père céleste, bénis aussi Monsieur et Madame Tineve. Ils prient aussi tous les jours pour nous. Fortifie-les et bénis les relations précieuses qui se sont créées entre la mission Timothée et le culte en français. Seigneur, bénis aussi les serviteurs qui sont ici présents, ainsi que tous ceux qui rendent le culte en ligne. Que nos louanges te plaisent et que tu nous renouvelles à travers ta parole. Comme il est écrit dans Philippiens, nous sommes persuadés que toi, qui as commencé en nous ta bonne œuvre, la rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. 아버지 하나님, 코로나가 극심한 상황임에도 불구하고 저희를 한자리에 모아주시고 이렇게 같이 예배드릴 수 있는 은혜를 주셔서 진심으로 감사드립니다. 아버지 하나님, 티네베 목사님의 출국 후 저희는 모두 큰 슬픔에 잠겼습니다. 하지만 저희는 주님의 귀한 뜻이 있는 줄 믿습니다. 하나님이 허락하신 사건이라고 믿습니다. 아버지, 저희를 불쌍히 여겨주시옵소서. 저희에게 회개의 영을 부어주시고 주님의 보좌에 나아갈 때 큰 은혜를 베풀어 주옵소서. 저희 마음의 눈을 열어주셔서 저희 공동체를 향한 주님의 뜻을 깨닫게 하시고 저희 공동체가 어느 방향으로 나아가길 원하시는지 주님께서 말씀으로 가르쳐 주시옵소서. 아버지, 저희 예배의 목자이신 방성기 목사님과 사모님을 특별히 기억하여 주시옵소서. 하나님의 귀하신 일을 하시다가 지치지 않게 붙들어 주옵소서. 하나님의 큰 사랑과 은혜로 목사님 네 분을 감싸 주옵소서. 저희 공동체를 향한 하나님의 정확한 뜻을 깨닫게 하시고 저희를 바른 길로 인도하는 제사장의 역할을 잘 감당하실 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 또 멀리 떨어져 계시지만 저희를 위해 매일매일 중보와 기도하시는 티네베 목사님 네 분도 기억하여 주시옵소서. 사모님의 건강이 완전하게 회복될 수 있도록 도와주시고 무엇보다도 미션 디모데와 프랑스 예배 간의 귀한 만남이 계속 이어질 수 있도록 길을 열어주시고 축복하여 주시옵소서. 아버지, 코로나임에도 불구하고 성전에 직접 나와 섬기는 귀한 성도님들 계십니다. 또 이 시간을 구분하여 가정에서 저희와 함께 온라인으로 예배드리는 귀한 성도님들도 계십니다. 아버지, 이분들을 기억하여 주시옵소서. 이 예배를 통해 특히 오늘 말씀과 찬양을 통해 저희가 주 안에서 은혜로 채워지고 거듭나는 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지, 빌립보서 1장 6절에서 하나님이 기록해 주셨듯이 저희 공동체 안에서 주님께서 선한 일을 시작하셨습니다. 아버지께서 시작하신 그 선한 일을 예수님이 다시 오실 때까지 완전하게 이루어 주실 줄 믿습니다. 할렐루야, 감사합니다. 아버님, 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Bonjour. 안녕하세요. Nous allons continuer aujourd'hui de lire le livre des Actes des Apôtres. 계속 사도들의 행전 강의 설교를 이어가겠습니다.
Et nous allons d'abord demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole. 하나님의 말씀을 깨닫도록 먼저 하나님의 도우심을 구하겠습니다. Notre Père, tu as promis de donner la sagesse à ceux qui le demandent. 하나님 구하는 모든 자들에게 지혜를 주실 거라고 약속하셨습니다. Accorde-nous cette sagesse d'en haut, 하늘에서 이 지혜를 허락해 주옵소서. parce que par nous-mêmes, nous manquons de sagesse. 왜냐하면 우리에게 지혜가 많이 부족합니다. Éclaire-nous 밝혀 주옵소서. et fais que ta parole porte du fruit dans nos cœurs. 하나님의 말씀이 우리 가운데, 마음 가운데 열매 맺게 하여 주옵소서. Au nom de Jésus. Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans le chapitre 13. Nous lirons les versets 13 à 41. 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 사도행전 13장 13절에서 41절 말씀입니다. Alors c'est un petit peu long, mais c'est difficile de couper le texte aussi en plusieurs parties. 본문이 조금 길지만 중간에 자르기가 조금 뭐해서 오늘 다 읽겠습니다. Voilà, nous allons lire ensemble. 함께 읽겠습니다. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis, il en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert, et après avoir exterminé cette nation au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire, ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas, moi, ce que vous supposez, mais celui qui vient après moi, mais il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. Frères, vous, les fils de la race d'Abraham, et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes, qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplies en le jugeant, sans trouver aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères
Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il est ressuscité entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il avait dit. « Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. » En conséquence, il dit ailleurs, « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Or David, après avoir, dans sa génération, servi le dessein de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien. Par lui, le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Nous avions vu le début de ce premier voyage missionnaire. 제가 지난 몇 주 동안 바울의 첫 번째 선교 여행을 같이 봤습니다. Nous avions vu la conversion du proconsul Sergius Paulus. 그 바울이라는 총독의 변심하는 것도 봤고요. Dieu avait montré la puissance de l'évangile. 복음이 얼마나 능력이 있는지 하나님께서 친히 보여주셨습니다. Et ici, il y a quand même une chose surprenante. 오늘 본문에 굉장히 놀라운 사실이 하나 있는데, Après avoir vu cette manifestation de l'œuvre de Dieu dans la vie de Sergius Paulus, 이 총독의 삶 가운데 역사하신 하나님을 보면서도 on aurait pensé que l'équipe de Paul, de Barnabas et de Jean puissent se réjouir et glorifier Dieu pour ses œuvres. 이 바울과 바나바 그리고 요한이 하나님의 역사를 보고 기뻐할 수도 있었을 텐데요. Mais nous voyons ici que, au contraire, Jean, eh bien, il va se séparer de Paul et de Barnabas et il va retourner à Jérusalem. 근데 오히려 요한은 이 두 사람과 분리가 돼서 다시 예루살렘으로 돌아갑니다. Au lieu d'être encouragé par l'œuvre de Dieu, il quitte l'équipe, il abandonne. 하나님의 역사 현장 가운데 있음에도 불구하고 이 팀과 분리됐다는 겁니다. Et au milieu de l'œuvre de Dieu, on voit toute la faiblesse humaine qui réapparaît. 하나님께서 아무리 강하게 역사하셔도 사람의 연약함은 드러나는 법입니다. Nous verrons que Dieu va continuer d'agir dans la vie de Jean. 하나님께서 계속 요한을 사용하시죠. Et nous n'avons pas le temps de voir tout cela aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose de très encourageant que Dieu continue son œuvre dans le cœur même de ceux qui ont été découragés. 물론 오늘 저희가 시간 관계상 다 볼 수는 없지만 이렇게 마음의 상함을 받은 자들 삶 가운데 하나님께서 계속 역사하신다는 겁니다. Mais Paul et Barnabas ne se découragent pas. 하지만 바울과 바나바는 희망을 잃지 않습니다. Ils continuent leur tâche pour évangéliser. 계속 복음의 확장을 위해서 힘을 씁니다. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à Antioche de Pisidie. 그래서 두 사람이 이제 안디옥에 도착하게 됩니다. Et ils vont être invités à parler dans la synagogue. 그 유대인 회당에 들어갔는데 말할 수 있는 기회가 주어졌습니다. Et c'est l'apôtre Paul qui va parler. 그래서 이제 바울이 이야기합니다. Il va parler de l'histoire d'Israël. 바울은 이스라엘의 역사에 대해서 말합니다. Et il va parler de l'histoire d'Israël avec amour, en voyant qu'il aime ce peuple. 근데 그냥 이 이스라엘 역사를 말하는 것이 아니라 정말 이 사람들을 사랑한다는 지금 그 사랑으로 말합니다. Son but, c'est d'amener les Juifs à croire en Jésus-Christ. 그의 목표는 유대인들이 예수 그리스도를 믿을 수 있게끔 한 겁니다. Alors il raconte toute l'histoire. 그래서 이스라엘 역사를 다 이야기하죠.
comment ce peuple a été choisi par Dieu, 어떻게 하나님께서 이 백성을 선택하셨고 comment Dieu l'a fait grandir en Égypte, 어떻게 이집트에서 그 백성의 수를 늘리셨고 combien ils ont été délivrés de l'esclavage par la puissance de Dieu. 하나님의 권능으로 어떻게 노예 생활에서 탈출했고 Il parle des 40 années passées dans le désert. 광야에서 40년 동안 걸었습니다. Ensuite, il parle de leur arrivée dans la terre promise à Canaan. 그 다음에 약속의 땅 가나안 땅에 들어간 사건도 거론하죠. Et puis, il va expliquer ce qui s'est passé après qu'ils se soient installés dans la terre promise. 그 다음에 가나안 땅에 정착한 이후의 삶도 그립니다. Il va parler du temps des juges et il va expliquer que le peuple d'Israël a demandé un roi. 사사 시대 그리고 족장 시대, 왕족 시대도 거론됩니다. Et puis, ensuite, il va parler de David. 그리고 다윗 왕 이야기를 하죠. Et dans toute cette histoire, on voit qu'il va glorifier Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour Israël. 바울은 지금 이 이야기를 할 때 하나님께서 이스라엘 백성들 가운데 행하신 그 역사를 보고 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. Parce que le but de cette histoire, c'est de nous faire connaître Dieu. 이 역사를 말하는 이유는 하나님을 드러내기 위함입니다. Au travers de tout ce que Dieu a dit, de tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, eh bien, nous apprenons à connaître Dieu. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀하신 것, 행하신 일들을 통해서 그분이 누구신지를 우리가 알 수 있기 때문입니다. Et donc, Paul ne se détourne pas du tout de la loi de Moïse et de tout ce que Dieu a enseigné au peuple d'Israël. 다시 말해서 지금 바울은 모세의 율법을 등지지도 않고 하나님께 불순종하지도 않습니다. Et il va parler avec amour, mais il va montrer quand même que Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. 사랑으로 말하지만 바울은 이스라엘 백성을 택함받은 것이 우월하기 때문이 아니다라고 이야기합니다. Il n'insiste pas sur toutes les désobéissances du peuple. 또한 이 백성의 불순종을 그렇게 많이 얘기하지도 않습니다. Parce que l'amour cache une multitude de fautes. 왜냐하면 사랑은 그 많은 불순종을 감수할 수 있기 때문이죠. Mais les Juifs connaissent l'histoire d'Israël. 하지만 유대인들은 이 이스라엘 역사를 너무나 잘 알죠. Ils savaient que dans le désert, le peuple a murmuré contre Dieu. 이 백성이 광야 가운데 불순종한 사건도 알고 Ils savaient que le temps des juges était un temps catastrophique où il s'est passé des horreurs en Israël. 사사 시대는 암흑 시대로 이스라엘 백성 가운데 굉장히 많은 죄가 있었다는 것도 압니다. Ils savaient aussi que au temps de Saül, David, qui avait été utilisé par Dieu pour délivrer Israël, a été pourchassé comme un ennemi. 특히 다윗이 이스라엘 백성을 구원했음에도 불구하고 사울은 그를 적처럼 대했다는 것도 알죠. Et David est présenté ici comme un des sauveurs qui a libéré Israël. 또한 다윗 왕은 이스라엘을 구원해주는 큰 공로가 있는 자로 성경에서 묘사하고 있습니다. Mais David lui-même n'était pas sans faute. Tout le monde connaissait qu'il avait aussi commis l'adultère, par exemple, et les meurtres. 하지만 누구나 아는 사실은 다윗 또한 완벽하지 않죠. 간음죄를 저질렀고 살인죄를 저질렀습니다. Donc tout ceci, c'est pour préparer le peuple à entendre parler du vrai sauveur, Jésus. 지금 이 백성들은 진짜 구세주가 누구인지 예수님에 대해서 듣게 됩니다. Et quand nous pensons à toute cette histoire d'Israël, ça nous fait penser aussi à notre propre histoire personnelle. 우리가 이스라엘 역사를 들을 때 우리 개인의 과거도 우리가 상기시키게 됩니다. Chacun de nous a une histoire. 우리가 다 역사가 있죠. Et plus nous connaissons notre histoire, plus nous voyons que nous avons besoin de Jésus. 내 이야기를 볼 때마다 더더욱 하나님이 필요하다는 것 또한 압니다. Exactement comme l'histoire d'Israël montrait que les Juifs avaient besoin d'un sauveur. 마침 이스라엘 백성, 이 사람들이 구세주가 필요한 것처럼 Et donc chacun de nous aussi, si nous voyons ce qui s'est passé dans notre vie avec un cœur qui est droit, nous allons voir, nous avons besoin de Jésus.
우리가 바른 마음으로 우리 과거를 본다면 우리에게도 예수님이 필요한다는 것을 깨닫게 됩니다. Alors, après avoir parlé de cette histoire d'Israël, maintenant, Paul va parler de Jésus, le Sauveur. 그래서 지금 바울이 이스라엘 역사를 말한 다음에 이제 구세주인 예수님에 대해서 본격적으로 말합니다. Et au verset 23, il va dire, c'est de la descendance de David que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. 23절 보십시오. 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구세주를 세우셨으니 곧 예수라. Et juste avant la venue du Sauveur, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le peuple. 구세주가 오기 바로 전에 하나님께서는 세례 요한을 준비시키셨습니다. C'est pour ça que nous lisons verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. 그래서 24절에 그가 오시기에 앞서 요한이 먼저 회개의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니라 라고 기록되어 있습니다. Et ça me touche, parce que tout Israël devait se repentir, selon le baptême de Jean-Baptiste. 이 말씀이 참 제 감동되는 이유는요. 세례 요한의 말에 의하면 모든 백성들은 구원을 받아야 됩니다. 죄의 사함을 받아야 됩니다. Dans le peuple d'Israël, il n'y avait pas les bons et les mauvais. 이스라엘 백성은 선인, 악인이 구별되지 않습니다. Comme si les mauvais, les pécheurs, ils auraient dû se repentir et être baptisés. 마침 죄인들, 나쁜 사람들은 세례를 받아야 하는 것처럼 그러지도 않았습니다. Il dit ici que le baptême de Jean s'adressait à tout Israël, tout le peuple. 여기 기록되기를 세례 요한의 이 회개의 세례는 모든 백성에게 전파됐다고 기록되어 있습니다. C'est pour dire que chacun devait reconnaître qu'il était pécheur. 모든 사람들은 나는 죄인이다 라고 인정해야 됩니다. Et que chacun avait besoin du Sauveur. 그리고 우리 모두가 구세주가 필요하다는 겁니다. Et Jean-Baptiste lui-même, il a reconnu à la fin de son ministère qu'il avait besoin du Sauveur. 또한 세례 요한조차도 자기 생일 마감할 때 나도 주님이 필요하다라고 고백했습니다. Qui n'était même pas digne de détacher les sandales de ses pieds. 나는 그의 신발끈 풀기도 감당하지 못하리라. Et ça m'a toujours touché. 항상 이 말씀 제게 은혜가 됩니다. Parce que ça veut dire au fond, Jean-Baptiste, il a reconnu, il n'est pas digne de servir le Seigneur Jésus. 세례 요한 알았어요. 자기는 예수님 섬길 수 있는 그런 사람이 아니라는 걸. Quelquefois, nous sommes fiers de ce que nous pouvons faire pour Jésus. 우리는 가끔 우리가 내가 하나님께 이런 일을 했어 라고 되게 기뻐하는데 Jean-Baptiste, c'était l'inverse. Il reconnaissait, mais je ne suis même pas digne de pouvoir même délier les sandales du Sauveur. 하지만 반대로 세례 요한은 너무나 겸손해서 신발끈도 풀 수도 없다라고 말합니다. Et le baptême de Jean-Baptiste, justement, c'était ça. C'était de montrer que personne n'est digne de recevoir ce Sauveur. 특히 세례 요한이 준 이 세례는 아무도 예수님을 우리가 해드릴 수 있는 것이 없다라고 하는 행위입니다. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est descendu sur Jésus lorsqu'il a été baptisé. 예수님께서 세례를 받으실 때 성령님께서 비둘기 형상으로 내려오셨습니다. C'est-à-dire que cette colombe représentait ce qui était pur, ce qui venait de Dieu. 이 비둘기는 순수한 것이고 하나님으로부터 왔다는 것을 상징합니다. Et cette colombe ne pouvait descendre et se poser sur aucun être humain. 이 비둘기는 그 어떠한 사람 위에 머물지 않습니다. Parce que tous sont des pécheurs. 왜냐하면 우리는 다 죄인이기 때문에. Mais elle s'est arrêtée sur Jésus pour montrer lui, il est pur, il est sans péché. 하지만 이 비둘기 예수님 위에 머물렀다는 것은 주님은 죄가 없다는 분이심을 상징합니다. Et donc ce baptême de Jésus, c'est que tous devaient confesser leurs péchés et voilà que le Saint-Esprit vient pour dire Jésus-Christ, il est sans péché. 예수님께서 받으신 이 세례는 모든 사람은 죄인이고 주님은 죄가 없다는 것을 뜻하죠. Au fond, c'est toute la révélation de l'Évangile. 이것이 바로 복음입니다.
seul Jésus est pur, sans tache, sans péché, parfait. 오직 예수님만이 깨끗하시고 순전하시고 이 죄가 없으시고 완전하신 분이십니다. Et il est venu pour sauver les pécheurs. 이 땅에 오셔서 죄인들을 구원하기 위해서 오셨습니다. Lui qui est parfait, qui est pur, il est descendu dans cette eau où tout le monde s'était un peu lavé pour prendre toutes les saletés, les souillures des hommes pour venir les sauver. 흠이 없고 죄가 없으신 이분께서 많은 사람들이 담갔던 큰 물에 친히 담그시면서 많은 사람들의 죄를 담당하시고 정결케 하기 위해서 오셨다는 것을 뜻합니다. C'est une révélation de ce qui va se passer à la croix d'une manière plus concrète. 이것이 더욱 구체적으로 십자가상에서 나타나죠. Le juste qui vient prendre la place des injustes, 의인이 죄인의 자리에 앉는 것, afin de les purifier de toutes leurs fautes et de tous leurs péchés. 그들의 모든 잘못과 죄로부터 용서를, 죄 씻음을 주는 것. Voilà ce que Dieu a fait au travers de Jésus. 바로 하나님께서 예수님을 통해서 하신 일입니다. Et Paul souligne, eh bien, il a fait ça pour Israël, pour le peuple d'Israël. 그 바울이 강조하는 것은 하나님께서 이렇게 하신 이유는 이스라엘 백성 때문이다. Mais il va dire, le drame, c'est que le peuple d'Israël n'a pas reconnu Jésus. 또한 바울이 얘기하는 것은 하지만 비극은 이스라엘 백성이 예수 그리스도를 거절했다는 사실. C'est ce que nous voyons au verset 27. 27절입니다. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes. 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자의 말을 알지 못하므로. Et pourtant c'était à eux que Jésus avait été envoyé. 근데 특이한 것은 하나님께서 예수님을 이들에게 보내셨다는 사실이죠. Verset 26, Frères, vous les fils de la race d'Abraham et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. 26절 형제들아 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘. Et cette parole de salut, elle a été rejetée. 하지만 이 구원의 말씀이 거절당했습니다. C'est-à-dire que tout ce que les prophètes avaient écrit, finalement, a été rejeté par le peuple d'Israël. 선지자들이 썼던 그 많은 말씀들이 이스라엘 백성들로 하여금 거절당했습니다. Il dit, ces paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat, eh bien, elle a été rejetée. 말씀에 기록되기는 매 안식일마다 너희가 외웠던 그 말씀을 너희가 버렸다. Et ça, c'est le danger de connaître la Bible par cœur, de connaître tout dans la Bible. 어쩌면 이것은 성경을 다 외우고 다 안다는 그런 마음에서 출발된 잘못입니다. Le peuple d'Israël lisait la Bible, l'Ancien Testament, tous les sabbats. 이 유대인들은 매 주일마다 성경을 외웠죠? Cette parole était là pour leur parler de Jésus. 이 말씀은 예수님에 대해서 증거했고, et pour leur parler de tout ce que Jésus était venu leur apporter. 예수님께서 이 땅에 행하신 일도 다 기록되어 있고, et pourtant tous ceux qui avaient chaque sabbat écouté cette parole, ils ont refusé Jésus, ils ont rejeté. 하지만 매주 이 말씀 들었던 사람들이 당사자를 거절합니다. Et ça nous touche. 사실 이게 저에게 큰 교훈이 됩니다. Parce que ça nous montre, mais il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, même régulièrement, et de venir écouter les prédications. 왜냐하면 우리가 정기적으로 말씀을 읽고 설교 듣는 것도 중요한데, mais il s'agit de demander à Dieu d'agir dans nos cœurs. 하나님께서 내 마음 가운데 역사해달라고 기도하는 것이 굉장히 중요합니다. Pour que cette parole, nous puissions la recevoir dans nos cœurs. 이 말씀을 마음속에 받아들여야 됩니다. Et que les promesses de la parole soient accomplies dans nos vies. 그리고 약속의 말씀이 우리 삶 가운데 이루어져야 됩니다.
Ici, donc, Jésus a été rejeté par tous ceux qui connaissaient la parole de Dieu. 말씀을 아는 모든 자들로부터 주님은 거절당하셨습니다. Verset 28, sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. 28절 죽일 죄를 하나도 찾지 못하였으니 빌라도에게 죽여달라고 하였으니. Donc ils ont eu de la haine contre le Sauveur que Dieu leur avait envoyé. 이들은 하나님께서 보낸 구세주를 증오하는 마음이 있었죠. Et c'est ce que les prophètes avaient annoncé. 그리고 선지자들 또한 이거를 얘기했습니다. Verset 29, il dit, ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui. Le descendirent de la croix, le déposèrent dans un tombeau. 29절 성경의 글을 가리켜 기록한 말씀을 다 응하게 한 것이라 후에 나무에서 내려다가 무덤에 두었으나. Voilà ce que les hommes ont fait de Jésus. 사람들이 예수님을 대한 태도입니다. Et ça doit nous toucher le cœur. 우리 마음을 주는 메시지가 있어야 됩니다. Si ceux qui connaissaient la parole de Dieu ont fait cela à Jésus, eh bien, il faut reconnaître que nous aussi, qui connaissons la parole de Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que ces gens-là. 하나님의 말씀을 알던 자들이 이렇게 행했다면은 우리가 이 사람들보다 낫지 않다는 것을 깨달아야 됩니다. Et nous avons besoin de demander à Dieu d'avoir pitié de nous et de former nos cœurs pour que nous puissions recevoir Jésus vraiment. 그래서 하나님께서 우리에게 긍휼을 베풀어 주셔서 우리가 진정으로 예수님 받아들일 수 있는 그 마음을 달라고 기도해야 됩니다. Les hommes ont rejeté Jésus, 사람들은 예수님을 거절했지만 mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. 하나님께서는 죽은 자 가운데서 부활시키셨습니다. Dieu a honoré son Fils. 하나님은 아들에게 영광을 주었습니다. Et Dieu a manifesté qu'il était juste. 또 하나님께서는 의롭다는 것을 보여주셨죠. Et que tout ce que les prophètes avaient dit, et tout ce que Jean-Baptiste avait dit, c'était vrai. 선지자들이 세례 요한이 했던 모든 말씀이 맞다는 것도 보여주셨습니다. Et après avoir parlé de Jésus maintenant, Paul, il va dire mais, au peuple d'Israël, il va dire maintenant, il y a une responsabilité de pouvoir saisir les promesses qui avaient été faites aux anciens. 그래서 이제 바울이 계속 이야기하는 것은 이스라엘 역사를 말한 다음에 장로들에게 우리가 그 약속들을 다 받을 수 있는 기회가 있다. Au verset 32, il dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. 32절, 33절에 보면은 우리도 조상들에게 주신 약속을 너에게 전파하노니 곧 하나님이 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 약속을 이루게 하셨다. L'apôtre Paul ici, il montre qu'il n'annonce rien de nouveau. 지금 바울은 새로운 이야기를 하지 않습니다. C'est pas un nouveau message. 새로운 설교도 아니고요. C'était ce que les prophètes avaient annoncé depuis toujours. 오래전부터 선지자들이 말했던 내용이죠. C'est ce qui avait été promis à Abraham et à tous les patriarches. 아브라함부터 모든 많은 사람들에게 주어진 약속이죠. Donc Dieu a accompli toutes les promesses qu'il avait faites. 하나님께서 하신 모든 말씀에 대해서 지키셨습니다. Et tout cela s'est manifesté par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 이 모든 것은 죽은 자들 가운데서 부활하신 예수님을 통해서 이루어집니다. Ça c'est le témoignage de Dieu que l'œuvre de Jésus-Christ était parfaite. 예수님의 사역은 완벽하다는 것을 하나님께서 증인이 되셨습니다. Qu'il a accompli toute la tâche que Dieu lui avait confiée à faire sur cette terre. 또한 예수님께서 하나님께서 맡겨주신 모든 사명을 다 이루셨다는 것 또한 증거합니다. Et quelque part, c'était une parole prophétique que David avait reçue lorsque Dieu lui avait dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » 어떻게 보면 다윗이 예수님을 예표하는데요. 하나님께서 다윗을 보고 내가 이새의 아들을 보니 내 마음에 합한 자로다라고 얘기했고 모든 것을 이루겠다라고 말씀하신 적이 있습니다. Paul va dire en quelque sorte, eh bien David, lui, il n'était pas sans péché. 근데 바울은 또한 이런 얘기도 합니다.
Il n'a pas, 다윗도 죄가 있다. il n'a pas accompli toutes les volontés de Dieu à la perfection. 하나님의 뜻을 완벽하게 다 이루진 않았다. Et c'est pour ça que David, il est mort, mais il est resté dans le tombeau, il a vu la corruption. Son corps a été détruit. 그래서 바울이 얘기하는 것은 그렇기 때문에 완벽하지 않기 때문에 다윗도 죽었고 그 육체가 썩었다라고 얘기합니다. Verset 36, il est dit, « Or David, après avoir, dans sa génération, servi le dessein de Dieu, est décédé et a été réuni à ses pairs, et a vu la corruption. » 36절에 다윗은 당시 하나님의 뜻을 따라 섬기다가 잠들어 그 조상들과 함께 묻혀 썩음을 당하였도다. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. 하나님께서 살리신 이는 썩음을 당하지 아니하였나니 Le corps de Jésus-Christ ne s'est pas décomposé dans la tombe. 주님의 몸도 그 무덤에서 부패하지 않았습니다. Pourquoi? Parce qu'il a accompli à la perfection toutes les volontés de Dieu. 왜냐하면 예수님께서는 완벽하게 하나님의 뜻을 이루셨기 때문입니다. Et ça veut dire que c'est lui le sauveur, que tous les patriarches avaient annoncé, et tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé, et Jean-Baptiste aussi. 다시 말해서 구약 성경에 있는 수많은 선지자들과 세례 요한이 선포했던 그 말씀이 맞다는 것입니다. Et c'est ce que Dieu atteste par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 예수님의 부활을 통해서 죽은 자들 가운데 부활을 통해서 하나님께서 증인이 되십니다. Et donc, il demande maintenant au peuple d'Israël de mettre leur confiance en Jésus, de croire en ce que Dieu a fait au travers de Jésus pour eux. 그래서 지금 바울은 유대인들에게 하나님께서 예수님을 통해서 이루신 사건을 믿어라라고 이야기합니다. Verset 38, il est dit, par lui, donc, vous donc frères, sachez-le bien, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. 38절에 기록되기를 형제들아 너희가 알 것은 이 사람은 힘입어 죄사함을 너에게 전하는 이것이다. Voilà ce que Dieu a fait pour eux au travers de Jésus. 하나님께서 예수님을 통해서 이들에게 행하신 사건입니다. Le pardon des péchés, c'est un cadeau que Dieu leur offre par Jésus. 죄의 용서는 하나님께서 예수님을 통해서 주시는 선물입니다. Rien ne peut les empêcher de recevoir ce cadeau. 그 어느 누구도 이 선물을 받는 것을 막을 자가 없습니다. Mais refuser ce cadeau, c'est refuser tout ce qu'ont dit les prophètes, refuser toutes les promesses faites aux patriarches. 하지만 이 선물을 거절하는 것은 선지자의 모든 말씀, 구약의 모든 말씀을 거절한다는 뜻입니다. Donc refuser ce cadeau, c'est être infidèle à tous ceux qui ont servi Dieu au milieu du peuple d'Israël. 또한 이 선물을 거절하는 것은 이스라엘 백성 가운데 하나님을 섬겼던 그 많은 선지자들의 말씀에 신실하지 못하는 겁니다. Et c'est devenir ennemi de Dieu. 하나님의 적이 되는 거죠. Donc voilà la prédication que Paul a fait dans la synagogue. 지금 바울이 회당에서 하는 설교 내용입니다. Et cette prédication, elle est encore pour nous aujourd'hui. 이 설교는 우리에게도 해당됩니다. C'est que nous aussi, toutes les promesses ont été accomplies en Jésus-Christ pour nous. 우리를 위해서 예수님께서 모든 약속을 이루셨습니다. Et Dieu nous demande simplement d'ouvrir nos cœurs pour accepter ce cadeau, ce don qu'il nous fait en Jésus-Christ. 하나님께서는 예수님을 통해서 주신 이 선물을 우리가 받을 수 있도록 우리의 마음을 열어달라고 호소하고 계십니다. Mais refuser cette promesse, c'est s'opposer à tout ce qui est juste. 하지만 이 약속을 거절한다는 것은 옳은 일을 거절한다는 뜻입니다. Et c'est devenir ennemi de Dieu. 하나님의 적이 된다는 뜻이죠. Alors nous allons prier ensemble pour nous incliner devant le Seigneur. 우리 함께 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하겠습니다. Seigneur, tu t'es manifesté à travers l'histoire d'Israël. 하나님께서 자신을 이스라엘의 역사를 통해서 보여주셨습니다. Et tu as suscité pour Israël le Sauveur promis pendant des siècles.
또한 수세기 동안 약속하셨던 그 구세주를 이스라엘 백성에게 보내셨습니다. Tu es ce Dieu d'amour qui propose le pardon et qui donne la justice. 사랑의 하나님이시기에 용서와 정의를 베푸셨습니다. Mais toute notre histoire à nous aussi nous montre que nous sommes comme Israël. 하지만 우리의 과거를 돌아보니 우리도 이스라엘처럼 범죄자입니다. Nous avons été au bénéfice de ta bonté. 하나님의 선을 받았지만 Et souvent, comme Israël, nous avons été aussi incrédules. 하지만 때로는 이스라엘처럼 불순종했습니다. Mais au travers de Jésus, nous reconnaissons la vérité de ta parole. 하지만 예수님을 통해서 하나님의 진리의 말씀을 알게 됐습니다. Nous te demandons d'avoir pitié de nous, 긍휼을 베풀어 주옵소서. de nous délivrer de nous-mêmes, 우리 자신으로부터 우리를 구원해 주옵소서. et de nous donner la grâce de pouvoir recevoir Jésus réellement. 진심으로 예수님을 받아들일 수 있는 은혜 또한 허락해 주시옵소서. Nous recevons en lui le pardon de nos péchés. 우리 죄의 용서를 구합니다. Nous recevons en lui la véritable justice. 진정한 정의도 구합니다. Et nous te remercions de tout notre cœur pour ton amour. 하나님의 사랑을 인하여 온 마음을 다해 감사드립니다. Au nom de Jésus. Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. J'ai choisi le chemin de la fidélité, le chemin de ta sainte loi. Tu me tiens attaché à tes commandements, éternel, garde-moi fidèle. J'ai choisi le chemin de la fidélité, le chemin de ta sainte loi. Tu me tiens attaché à tes commandements, éternel, garde-moi fidèle. Et tu que sur la voie de tes commandements, car tu es là-dessus mon cœur. Ô Seigneur, donne-moi de ton discernement, et je suivrai ta parole. Oui, détourne mes yeux de tout ce qui est vain, fais-moi vivre dans ta sainte voie. Accomplis ta promesse envers ton serviteur, comme pour tous tes enfants qui craignent ton nom. J'ai choisi le chemin de la fidélité, le chemin de ta sainte loi. Tu me tiens attaché à tes commandements, éternel, garde-moi fidèle. J'ai choisi le chemin de la fidélité, le chemin de ta sainte loi. Tu me tiens attaché à tes commandements, éternel, garde-moi fidèle.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 오늘 예배 받아주신 것 감사드립니다. 또 우리에게 귀한 말씀으로 채워주신 것 감사드립니다. 이제 우리가 삶의 현장에 나가서 주신 말씀을 기억하며 그 말씀대로 살아가길 원합니다. 예배 시간에 함께해 주신 성령님이 우리가 삶의 현장에서 말씀대로 살라고 할 때 주님이 인도해 주시고 함께해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.